May hambalanon nga samtang kadugay ang relasyon, nagapag-on ang pundasyon. Pero balis ka diri ang relasyon sa mag-live-in partner nga Sanday Roselier kag Honey Claire. Ini matapos nga ang ilang relasyon nagtapos sa madugoon nga krimen. Pinatay ni Roselier si Honey Claire tungod sa grabe nga pagpangimon o kon selos. Kapigaan mo nga daan sa amon. Ang bata ko lang ito, mga amon. Hinasaligan man nga makaubra. Ini na lang ang pagtalangison ni Nanay Dolores Kahilig, iloy ni Honey Claire, sa mabaltaan ang masubok nga balita nga ang iya kamagulangan sa pulo ka makabataan na sapwan nga wala na sang kabuhi sa kailamunan didto sa Binangunan, Rizal. Wala sang liwan naghimo sa saning krimen ang iya malang live-in partner nga si Roselier Lanon. Diri sa malayo kag nabukid nga lugar, sakop sang Barangay Minuyan, Murcia, Negros Occidental, nagdako si Honey Claire. Paggraduar sini sa high school, nagkadto ini sa Atiya sa Rizal, agod mapadayon ang iya pag-eskwela. Diri na sini nakilala si Roselier tubtob nag-of the night. Oo, nakalisensya ni formal hasta iyan ang bana sa akon nga. Nagkadto na di sila sa inyo tayo sa Murcia? Hindi, sa akong magulang ka sa kwan sa Antipolo, na dito sa nag-hospital bilang sa biya sa bata. Sang primero, halos wala sang problema ang ila pag-of the night. Ginbugayan sila sang duwa ka mga kabataan. Ang kamagulangan nga bata, 7 ka tuig ang edad, 1 ka lalaki, samtang ang kamanguran nga bata, nagaedad sa 5 ka tuig nga babayi. Wala man sang problema sa pamilya sang 31 anyos nga biktima si Roselier. Tungod nga sa ila pagkilala, mabuot man ini nga klase sang tawo. No, kabuot mo lang siya kaya nakabakasyon mong ko tumubalo lapis ko pes na to. Sa ila, Okay. okay man siya sa iya pamilya. Dahil ko sa ulihi, nakabalo lang po nga imunan siya kung katama. Pero wala gali sang forever. Nagbago ang tanan. Ang mabuot kag responsabling amay sang duwa nila ka makabataan, nagbago ang batasan. Natulopangdan ini sang madulaan sang obra si Roselier. Lagi ko nagpinsan nga hindi gali kaya buot siya. Ginanong kitang bata ko. Kung may sala siya taan, igin papulim lang saya. Pero antes ang krimen, may mga post na sa social media si Honey Claire nga daw kaangay may problema ang ila relasyon. Pebrero 12 katapusan nga naistorya pa ni Honey Claire ang kamanguran nga utod. Pero lipod sa ihibalo sang pamilya, ini nagali ang katapusan maistorya kamabatian ang tingog sang ila kamagulangan nga bata nga buhi pa. Kay sa sunod nga adlaw, Pebrero 13, diri na nasapuan wala na sang kabuhi si Honey Claire. Siya itong panganay ko nga bata mong. Nga, sigin patay mo kaya niya. Uy, kagit ka tuway sa mata ko. Ginako man sang 30 anyos nga live-in partner nga siya ang naghimo nga nagpatay sa iya kagugma nga halos masobra na 10 ka tuig ang ila pag-of the night. Ang ginalantang motibo sang krimen amo ang grabe nga pagpangimon sa katrabaho sang biktima. Base sa investigasyon sang Binangunan Police Station, may natabo nga mainit nga pagbaisay sa tunga sang sospek kag biktima nga sang ulihi mayar na sang pagsakitanay. Ginlampusan sa botelya ang biktima kag sang matumba ginkuga sang sospek. Sang ulihi
gintapok sa Kalamunan, kanakitaan sa Quarry Road sa Binangunan, Rizal. May plano abi siya ni Claire nga magpakigbulag kay Roselier kag dalon ang mga kabataan sa Morsia Negros Occidental nga mahimo amo ini ang nagtulod nga patyon sang 31 anyos nga sospek ang iya kahagugma. Desidido gid ang pamilya kahilig nga pasakaan sang kaso ang live-in partner sang ila sa nga bata. Ang importante nga madala ang bangkay ni Claire sa may Morsia Negros Occidental tungod madugay na nila nga wala makita ang ila pinalangga. Para sa K5 Crime Stories, upod kay K5 Milmar de la Cruz. Ako naman si K5 Enrico Surita Jr. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Maluoy man kamo sa bata ko, papulian niyo man siya. Emotional kasi nanay.